हेलो गाइज आज आमर वीडियो बनवाई टाइम नथिला से वीडियो बनई पार नथिली एबे वीडियो बनैली देखंतु वीडियो फुल फुल देखंतु वीडियो तापरे आपण मानकर मत दियंतु। हेलो गाइज देखंतु हमर एटा की सर सुजी एटा मंडा पिठा हां सुजी मंडा ए देखंतु मंडाटा केम तयारी होछि देखो हां केमिति तयारी होछि देखंतु भलो भाबरे सही रकम करिवे। प्रथम खळी जंतिबे क हां प्रथम खळी जंती की तापरे तापरे कोन पुरु तबा तापरे पुरु होदिबे ता भितरे हां तापरे एटा हम गोल गोल करिबा हां भल से बंद करी गोल गोल करी भलिक से बंद करिवे नहले खुली जीव पिठा गोटे पिठा देखाओ को टाइप रो करू गोल देखंतु ए देखंतु पूरा गोल है आला आ तमे सब कोन कहउछ कहबो खाइबा में बसी छी हेई सारला परे खाइबा ओ ठीक है पिठा रेडी एबे हेई सच्ची रेडी हेई सच्ची बेले आमे तुमको देखैमु हां तापरे खाइला वाला पुणी देखिबा केमिति लागुची एठी आसंतु देखिबा हमर माउन कोन करूचंती माउन कोन करूचंती आपण टीवी देखु हाँ ना बुल्लू बुल्लू तमे कौन करछ कौन करछ बड़ापा चलंतु देखिबा हमर कोन करूछंती मां के टिपो कौन करछ देखंतु कौन करूछंती मां के पिठा आसी गला देखा जी ये हमर माछ भजा होजी की माछ बालिया माछ पुणी पड़ता बोधे देखंतु भाई माने हमर आज बालिया माछ भजा होजी नहीं गले ऐसा मो हाबुडर कौ दिन पड़ू ना सी हूँ जिते हूँ पड़ू मो हाबुडर पड़ू गैस लगा हला देखंतु इटिल छांच अछि इटिल छांच रे जो पिठा गुडा को साइज करके गोटे गोटे रखि देबा बे हां ताको रखि दे कि जे स्टेप बाय स्टेप सब इटिल छांच जो छांचटा सजै देबा हां सेमिति काहे कि ना पानी रे भी हमें छांकी पारंते एटा पानी पिठा जेमतु पानी रे छांकी पारंते हेले किंतु एथिरे छांकीले पानीटा रहिबोनी एटा बांफर हे जिवो आ पानी रे छांकीले हमर पानीटा जांकी रहिबो ना सेति पई ताको गोटे जाली रे छांकिया पड़िबो एमिति कोन छांकिया पड़िबोनी आराम से इटिल छांचा पर थोई देले से पिठाटा ठीक हे जिवो पिठाटा भी सॉफ्ट रहिबो पिठाटा ठीक हे जिवो सेठी देख तापरे ता ढांकुनीटा को दे दियो आराम से 5 मिनिट भीतर हे आउ जति गछि हमें यहाँ पर आउ थोड़े सेम से गोल गोल करके बनै देबा 5 मिनिट पर देखियो
टाण टाण लगे जे ତମେ Start. କରୁନ ତମେ ଦେଖ ନା ଏଟା ବଢୁଛି ଥରେ ବସେଇମି କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ ଏଠି ଢାଙ୍କୁଣୀଟା ଖୋଲା ହେଲା। ହଁ ଇଏ ଆମର ପିଠା ରେଡି ପିଠା ଆମର ରେଡି ହେଇଛି। ହଁ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଥିଲା ହଁ ତା ଗୋଟେ ଜାଗା ଉଠାଅ ପିଠା ଆମର ପୁରା ରେଡି ହେଇଛି। ପାଣି ପାଣି କିଛି ନାହିଁ ଦେଖ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ବି ଦେଖିବା କିଭଳିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗରମ ପ୍ରବଳ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳିଆ କେମିତି କାଢିବା ପାଇଁ ବାଷ୍ପ ବାହାରୁଛି। ଆମର 2 ଷ୍ଟେପ୍ ହେଇଛି। ପାଣି ଗୁଡା ପାଣି ହାତ ହେଇକି ବାହାର କଲେ ପାଣି ଗୁଡା ଆସିବନି ଢାଳି ଦିଅ। ଓହୋ आराम से देखिए करो। थोड़ी दे ସେଇଟା ହଁ ରହିତ ଯାଉ देखंतु पुणी गोटे भाड़ी इंग्लिश ଆମର ପୋରୁଅ मुझा ओडिया मु इंग्लिश कहीं कही मु ओडिया कहमी ଆମ ପୋରୁଅ ସବେ କୁହ ଯେତିକି ହେଇଛି ଖାଲି ବୋଲ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ଭାଡ଼ି ଆମର ବସି ସାରିଛି। ତବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏବେ ଏବେ ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି ହେଇଛି ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଚାମଚ ଅଛି କି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ନା ଏଇ ଦେଖ ଆମ ପିଠା ଦେଖ କେତେ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି ବି ଫାଟିନି ପିଠା ଯିଏ ଖାଇବ ଭଲ ଲାଗିବ। ଖାଇଲା ବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଖାଇକି ତମକୁ ଦେଖିଦେବେ। ଖାଇକି ଦେଖିବା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଖାଇବା ବାଲା ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଇଏ ବହୁତ ବଢିଆ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ନା ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟି ଖାଇକି ଦେ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଖାଇ ବୁଲେ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଖାଇକି ଦେଖୁଛି। ମାରା ବଢିଆ ହେଇଛି। ନରମ ହେଇଯିବ ବଢିଆ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣ ମାନେ ନୂଆ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କର ନଉନା ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କର ଆଉ ନୂଆ ମା ଖାଇଲେନି ହେଲେ ସେ ଖାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଏବେ ଖାଉଛନ୍ତି। କାନୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମସ୍ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପୁରା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ମା ଆସିଥିଲେ ଡାକି ଗଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖେଇବି ଆମର କିଭଳିଆ ମଣ୍ଡା ପିଠା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆମର ଚାଉଳରେ ହେଇଛି ମଣ୍ଡା ପିଠା ଦେଖଉଛି ରୁହନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ କରି କିଭଳିଆ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢିଆ ବହୁତ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟ କିଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିବା
गड़बड़ बढ़िବାକୁ ନ ଦିଅ ନିଅ ଇନୋ ନିଅ ଇନୋ କାମ ଆରମ୍ଭ କରେ 6 ସେକେଣ୍ଡରେ ଇନୋ ଅନ୍ ये भी बढ़िया लगुच बनैया लोक आमर बसचंती एठी बनैया लोक एवं बाबा एवं मामा डीजे 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 हाँ डीजे 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 हाँ डीजे 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 दिया तो तर डीजे 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 हाँ ये देखंतु भाई माने आम टिपू पिठा खाऊची पिठा का टिपू ପିଠା ଟିପୁ କେମିତି ହେଇଛି କହିବୁ ହେଲା ଭୁକିବୁ ଭୁକ୍ 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 ଭୁକ୍। टिपू पिठा केमिति ହେଇଛି हाँ खाई साइला पर टेस्ट टा जना पड़िया ଯଦି ସବୁ ଖାଇଦେବେ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ब्लॉग टा को एटी एंड करछि लव यू जय जगन्नाथ।